मशरिक़ी वस्ता में बड़ी जंग छिड़ गई। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से हमला, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। तेल अबीब में धमाके, पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। शहरियों में खौफ हिरास, बंकरों में छुप गए। ईरान ने मिसाइल हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइल के 3 एयरबेस और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया। 80% मिसाइल अहदाफ पर गिरे। शहीद इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ले लिया। पासदारान इनकलाब। ईरानी जनरल ने कहा, अभी सबसे ज्यादा जदीद मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए गए। इसराइल की मदद करने वाले ममालिक के मफादात भी निशाने पर होंगे। ईरान के 180 मिसाइल फजा में ही मार गिराए। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सेहूनी फौज का दावा। बज़ाहिर ईरान का हमला नाकाम हो गया। जवाबी कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी है। इसराइल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। कहा, खत्ते में अमरीकी एहलकारों की हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। कौमी सलामती के इजलास में अमरीकी सदर और नायब सदर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वजीर दिफा का इसराइली मनसब को फोन। ईरान के हमलों में मुतालिक मालूमात का तबादला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के ईरान के इसराइल पर हमले की शदीद मजम्मत। मैथ्यू मिलर ने कहा, दुनिया भर को ईरानी हमले की मजम्मत करनी चाहिए। इसराइल वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, ईरान ने गलती की, संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमला नाकाम हो गया। जो भी इसराइल पर हमला करेगा, इस पर हमला किया जाएगा। ईरान को इसकी कीमत अदा करना होगी। इसराइल ने होश के नाखुन ना लिए तो अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का नेतन्याहू को इब्रानी ज़बान में सख्त पैगाम। ईरानी सदर होंगे। ईरानी सदर ने मसूद पेशेकियान ने कहा, ईरान ताकत का दूसरा नाम है। इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरानी हमला इसराइली जहरियत का फैसला कुन जवाब है। जंग नहीं चाहते, किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी वजीर खारजा ने इसराइल पर हमला दिफा का हक करार दे दिया। ईरानी हमले से कबल तेल अबीब और हाइफा में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 14 इसराइली शहीद, मुतादिद इसराइली शहरी हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों हमलों आवरों को मार गिराया। हुक्काम के मुताबिक एक शख्स ने फायरिंग की और दूसरे ने चाकू के जरिए हमला किया। हमास का इसराइल पर ईरान के हमले का खैर मकदम। कहा, तमाम अरब ममालिक इसराइल का मुकाबला करने के लिए मुत्तहद हो जाए। सेहूनी रियासत के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। ईरान ने इसराइली जहरियत का मौसर जवाब दिया। हमले में कई तनसीबात तबाह और मुतादिद इसराइली फौजी हलाक हुए। इसराइल हमले में होने वाले नुकसान को छुपा रहा है। ईरान ने हमला करके शहदा का बदला लिया। वक्त आ गया है तमाम मुस्लिम उम्मत मुत्तहद हो जाए। ईरान के हमले पर हिजबुल्लाह का रद्द-ए-अमल। इसराइल पर हमलों के बाद लेबनान, ईरान और गजा में जश्न। इराक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान का इसराइल पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, ईरान के हमलों से खत्ते में कशीदगी बढ़ेगी। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी के लिए कोशिशें की जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर के ईरानी हमले की मजम्मत। कहा, इसराइल के साथ खड़े हैं। तेल अबीब को हक़ दिफा हासिल है। यूरोपीय यूनियन और फ्रांसीसी सदर को भी ईरानी हमले की मजम्मत। सदर मैक्रोन ने कहा, ईरानी खतरात से निमटने के लिए खत्ते में फौजी ज़राए मुतहरिक कर दिए। हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले बंद करे। इसराइल से भी मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करने का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीन के बाद लेबनान में भी नस्ल खुशी करना चाहता है। लेबनान में जारी जुल्म और जबर और दहशतगर्दाना बमबारी के खिलाफ है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने खबरदार किया है कि लेबनान पर हमलों के नताइज इसराइल के लिए खतरनाक होंगे। आलमी ताकतें मशरिक़ वस्ता में होने वाले कत्लेआम रोकने में किरदार अदा करें। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का पार्लियामेंट से खिताब। डोनाल्ड
ٹرمپ نے بائیڈن انتظامیہ کو مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ دنیا آگ کی لپیٹ میں ہے، مشرق وسطی کی جنگ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ صدر منتخب ہوا تو خطے سے جنگ کا خاتمہ کراؤں گا۔ ہمارے پاس جو بائیڈن کی صورت ایک غیر ذمہ دار صدر ہے۔ اس وقت امریکہ کے پاس کوئی قیادت نہیں، ملک بغیر قیادت کے چل رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تنقید۔ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر مشرق وسطی میں فلائٹ آپریشن متاثر، اسرائیل، عراق اور اردن سے فضائی حدود بند کر دی۔ پی آئی اے نے بھی اپنی تمام پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا۔ اسرائیل کی دہشت گردی نہ رکی، لبنان پر فضائی حملے جاری۔ بیروت اور جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری، 24 گھنٹوں میں 55 افراد شہید، 156 زخمی۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر راکٹ حملے، غزہ میں بھی اسرائیل کی درندگی۔ نصیرات کیمپ پر بمباری، مزید 25 فلسطینی شہید، تعداد 41,638 ہو گئی۔ قومی ون ڈے اور T20 ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ بابر اعظم نے سوشل میڈیا پر مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ لکھا، پاکستان کی کپتانی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ مجھے قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان بننے پر فخر ہے۔ بطور کھلاڑی کردار ادا کرنے پر توجہ دینا چاہتا ہوں۔ کپتانی اچھا تجربہ تھا لیکن ورک لوڈ میں اضافہ ہو گیا۔ وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان وائٹ بال ٹیم کی کپتانی کے لیے مضبوط۔ پی سی بی کے اعلیٰ حکام محمد رضوان کے نام پر متفق۔ محمد رضوان کو دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیے جانے کا قوی امکان۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کے لیے ملتان پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم آج آرام، کل پریکٹس کرے گی۔ مہمان ٹیم 4 سے 6 اکتوبر تک ٹریننگ کرے گی۔ 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 7 اکتوبر سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ ٹکٹوں کی آن لائن فروخت جاری۔ آرٹیکل 63A نظر ثانی سے متعلق کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ بار کے صدر شہزاد شوکت نے دلائل دیے، وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کی نظر ثانی درخواستوں کی حمایت۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھایا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، لگتا ہے آرٹیکل 63A کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد کو غیر مؤثر بنانے کے لیے تھا۔ عدم اعتماد میں اگر ووٹ نہ گنا جائے تو وزیر اعظم ہٹایا نہیں جا سکتا، یعنی آرٹیکل 95 غیر فعال ہو گیا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے ضمیر کا فیصلہ کرنے والے؟ ہم بطور جج کیسے فیصلہ کریں ایک بندہ ضمیر کی آواز پر ووٹ دے رہا ہے یا نہیں؟ کیا جو روز پارٹی تبدیل کرتے ہیں وہ ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرتے ہیں یا بے ایمان ہیں؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اب سپریم کورٹ میں کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوتا۔ کبھی تو جمہوریت پر بھی چل کر تو دیکھیں۔ آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس کی سماعت کرنے والا بینچ تبدیل، جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس نعیم افغان بینچ میں شامل۔ آئینی ترمیم کی جدوجہد موجودہ چیف جسٹس کے لیے نہیں کر رہا، میرا نہیں، آپ کا ایجنڈا کسی خاص شخصیت کے لیے ہو سکتا ہے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ان 2 ججوں میں کوئی بھی آ کر آئینی عدالت میں بیٹھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ میرے لیے محترم ہے۔ 30 سالہ جدوجہد کے بعد فیصلہ لیا آئینی عدالت بنے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آئینی عدالت نہیں مانیں گے؟ ہر بات پی ٹی آئی یا کسی اور کی نہیں مانیں گے، جو آئین کہے گا وہ آپ مانیں گے۔ آئینی عدالت میں سب کو برابر نمائندگی ملے گی، عام آدمی کو فوری انصاف ملے گا، بنیادی حقوق پر بھی دھیان ہوگا۔ ججز اور اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی کو مقدس گائے نہیں بنانا چاہیے۔ عدلیہ ہمیشہ پارلیمنٹ پر حملہ آور رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا بلوچستان ہائی کورٹ کے وکلاء سے خطاب۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی میں قربتیں، شہر اقتدار میں اہم بیٹھک، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی میں وفود کی سطح پر ملاقات، مجوزہ آئینی ترامیم اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو، دونوں جماعتوں میں مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق، ذاتی مفادات کے لیے رات کے اندھیرے میں کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے جس کا فائدہ فرد واحد کو ہو، ہم مل کر آزاد عدلیہ کے لیے کام کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے مل کر کام کریں گے، حکومت کے ساتھ کسی غیر آئینی ترمیم پر مذاکرات کے حق میں نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا ٹاک۔
महंगाई का वापसी का सफर जारी, 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर में महंगाई की शरह में 0.52% कमी, सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 6.93% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 0.53% की कमी हुई। देही इलाकों में महंगाई की शरह में 0.50% की कमी रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार तशक्कुर। महंगाई की सालाना शरह 6.9% होने पर हुकूमत की मौशी टीम की पज़िराई। महंगाई की शरह 6.9% होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। शरह सूद कम होने से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। पहले दिन से अवामी रिलीफ के लिए इकदाम को अव्वलीन तरजीह बनाना। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। मुल्की मईशत मुस्तहकम, सफारती ताल्लुकात मजबूत और आम आदमी की खुशहाली का सफर शुरू हो चुका है। IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI वकला से दलाल तलब कर रखे हैं। पंजाब हुकूमत ने मियांवाली में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहिरों पर पाबंदी आयत। पाबंदी का इत्तलाक 7 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। जिले इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती का फैसला। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां 3 अक्टूबर तक तैनात होंगी। फैसलाबाद और बहावलपुर में भी दफा 144 नाफिज। दोनों शहरों में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की गई। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी आयत। नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद आबी रैलों से तबाही, हलाकतों की तादाद 217 हो गई। 143 अफराद जख्मी, दर्जनों लापता अफराद की तलाश जारी। सिक्योरिटी एजेंसियों को रेस्क्यू और रिलीफ की हर मुमकिन कोशिश के लिए मुतहरिक कर दिया गया। मशरकी और वस्ती नेपाल का बड़ा हिस्सा सैलाब के बायस ज़ेर आब आ चुका है। खटमंडू में ट्रैफिक और मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल, एयरपोर्ट्स का निज़ाम दरहम बरहम।